Tao guys, tanawan nyo si Bigote guys. Murag lamig-lamig na yung bligya guys. Tangan niya og kanang sabaw guys. Tangan og sahog, halang. Wala na, daog na. Napay ni order guys. Paspas kayo mo serve ni guys si Boy Bigote. Kulang pa, yan dugangi pa daw. Ngayon tayong sabaw. Kunang murag pork na, tangi ka ng repolyo. Kulang itlog, dugang itlog. Wala na, para additional lang bayad na guys. Apay ni order. May gini guys, butag sisig, sabaw, karne. Kinamot lang guys, may ani guys utang repolyo, kana sisig. Kapit na ni mahorot ilang kon guys. Sisig ba ni apritada ni with egg. Lamig guys. Halang-halang. Repolyo. Pang palasa. Kana. Sige guys. Matik na. Daog ng panihapon na. Paniud to. Agi dugangi kay hapit na mahorot. Gamay na lang. Sa isa kadlaw ni muhurot nig mga 5 ka kawa. Dako ka naghalin na ni. Lupig pa'y trabante ani. Nadlaw ni 10,000. Tao guys napay ni palit guys. Take out. Natanggal pa gid ang itlog. Balik kay para kompleto. Pila ni kabuk itlog ang gibutang guys. Dali ra kay mahurot ni. Kana murag lami mo gani guys. Nanapod si Boy Bigote. Tangigan apretada. Itlog. Sabaw. Tay sabaw may palami. Dagana. Tangigan repolyo, halang, masala. Hatag. Matik na. Guys, lami kay guys. Kani murag tag 50 lang ni.